아쉽지만 마지막 강의 시간이 되었습니다. Desafortunadamente esta es nuestra última conferencia el día de hoy. 마지막 시간이 되었기 때문에 그동안 수고하신 몇 분들 제가 잠깐 소개하도록 하겠습니다. Y como esta es la última conferencia el día de hoy, quiero presentarles a un grupo que viajan conmigo el día de hoy. 이번 집회를 위해서 애쓰고 수고하신 우리 아돌프 장로님 잠깐 일어나서 박수 한번 보내주시기 바랍니다. Bueno, hay mucha gente que preparó todo esto. Voy a presentar primero que todo al pastor Adolfo. Por favor, póngase de pie. 그리고 찬양으로 하나님 앞에 영광을 돌리는 우리 찬양팀 박수 한번 보내주시기 바랍니다. Y quiero también darle gracias a Dios por el grupo de alabanza que han estado llevándonos al trono de Dios en cada una de ellas. 우리 선교팀을 잠깐 소개하도록 하겠습니다. Y también quiero presentar a nuestro equipo de misioneros que nos acompañan hoy. 자, 먼저 한국어를 영어로 통역하고 있는 우리 제이슨 군 잠깐 좀 일어나주세요. Así que por favor, antes de nada, nuestro intérprete de coreano inglés, Jason, por favor, ponte de pie. 미국 맨하탄에서 지금 그 은행에 다니고 있는데 바쁜 시간을 쪼개서 여기 시간을 내서 참석을 했습니다. Él es funcionario de un banco en Manhattan, en Nueva York, y ha pedido el tiempo exclusivamente para estar aquí con nosotros este fin de semana. 그리고 영어를 스페인어로 통역하고 있는 우리 조지 목사님, 제 친구입니다. 우리 패스터 조지. Y el intérprete de inglés a español es mi amigo, el pastor Jorge Arango, soy yo, pastor Jorge. 그리고 모든 일정과 스케줄을 주관하고 있는 우리 엘더 브라이언 잠깐 일어나겠습니다. Y quien organiza todas las agendas y los viajes que programa, el anciano Brian Troy. 그리고 방송을 담당하고 있는 우리 엘더 자베스 잠깐 일어나겠습니다. Y el que está encargado de la transmisión es el anciano Chávez, que está allá. Otra vez. 저에게는 저를 길러주신 Así que para nosotros hay una persona que también nos ha ayudado a preparar todo esto y también ha servido de traductor. 그분의 이름은 박 아브라함 목사님이십니다. Oh, perdón, es mi pastor y es el maestro que preparó todo lo que he enseñado, es el pastor Abraham Park. 저는 그분 밑에서 40년 동안 훈련을 받았습니다. Y bajo su entrenamiento y mentoreo yo caminé 40 años con él. 그분은 한국전쟁이 끝나고 난 후에 성경을 더 깊이 알고 싶어서 한국에 있는 깊은 산 속에 들어가셨습니다. Y inmediatamente terminó la guerra de Corea, él quiso conocer más acerca de la Biblia y se internó a lo más profundo de una montaña allá en Corea del Sur. 그리고 무려 3년 6개월 동안 깊은 산 속에서 기도 생활을 하셨습니다. Y durante 3 años y medio, él tomó la decisión de llevar un estilo de vida bien espiritual, en donde estaba leyendo la Biblia y orando todo el tiempo. 그분은 기도 생활을 마치고 산에서 내려와 한국 수도 서울에 교회를 개척을 했습니다. Y después de estos 3 años y medio de esa experiencia espiritual, él regresó a la capital, a Seúl, y allí estableció su iglesia. 그리고 그분이 개척한 교회는 수만 명이 모이는 메가처치로 성장을 했습니다. Y hoy en día se ha convertido en una iglesia, mega iglesia, con 10,000 y miles de personas que asisten allí. 그분은 평생 성경을 1,800번 이상 읽었다고 진술하셨습니다.
Él leyó la Biblia más de 1800 veces durante su estadía aquí en la tierra. 그리고 그분은 산에서 기도하실 때 성령께서 깨우쳐 주시는 말씀을 기록으로 남겼습니다. Y mientras estaba retirado en la montaña, él oraba y leía la Biblia y escribía lo que el Espíritu Santo le daba en ese momento. 그리고 2007년부터 책으로 출간하기 시작했습니다. Y en el año 2007, todos los escritos comenzaron a ser publicados en la moda o la modalidad de libros. 그분은 2014년 하나님의 부르심을 받고 천국에 들어가셨습니다. Y en el año 2014, él fue llamado por Dios y se fue al cielo. 그런데 그분이 출간한 책이 지금까지 13권이 출간이 되었습니다. Y hasta el día de hoy ya tenemos una colección de 13 libros que han sido publicados de sus escritos. 그리고 전 세계 27개 언어로 번역이 되었습니다. Y han sido traducidos a más de 27 idiomas y lenguajes en todo el mundo. 그리고 스페인어로는 제5권까지 번역이 되었습니다. Y en español tenemos hasta el libro número 5 y un manual del tabernáculo de Moisés. 스페인어는 콜롬비아 보고타에 있는 CLC에서 전문적으로 번역하고 있습니다. Y la librería Centro de Literatura Cristiana en la ciudad de Bogotá, en Colombia, tiene la exclusividad de editar y publicar estos libros. 여러분이 성경을 더 깊이 알기를 원하시는 분들은 CLC에서 출간된 구속사 시리즈 책을 사서 여러분이 공부하시기를 바랍니다. Y si usted desea estudiar a mayor profundidad la Biblia, le recomiendo que ingrese en el internet y vaya y compre los libros que le van a servir mucho como guía de estudio y profundizar más en la palabra. 저는 그분이 저술한 책을 전하기 위해서 10년 전에 한국에서 미국으로 이민을 왔습니다. Y bajo las órdenes de mi pastor Abraham Hart, yo fui enviado a América con la misión de enseñar y predicar el seminario de la historia de la redención. 그리고 남미에 있는 콜롬비아를 비롯해서 남미 5개국에 10년 동안 계속 세미나를 인도를 했습니다. Y a través de Colombia, Dios nos ha llevado tanto a Centro como a Sudamérica, a diferentes naciones, a enseñar estos 5 libros que hasta ahora están editados de la historia de la redención en América. 2달 전 8월 달에 산타마르타에서 세미나를 가졌습니다. Hace 2 meses tan solo estuvimos en Santa Marta y Barranquilla y tuvimos seminarios allí, en la costa caribe de Colombia. 그 산타마르타에서 처음으로 세미나를 했는데 목사님들만 560명이 있었어요. Y allí estuvimos en el centro de convenciones en Santa Marta, donde más de 530 pastores asistieron a estos seminarios. 그리고 이 세미나를 마치면 저는 또 칠레에 가서 세미나를 계속 다음 달 11월 달에 계속 인도하게 될 것입니다. Y después de este seminario salimos de aquí de España y tenemos que ir a Chile, en el cono sur, en Sudamérica, a dictar el segundo seminario allí también. 그런데 스페인은 제가 처음으로 방문했습니다. En España esta es nuestra primera vez. 그리고 처음으로 여러분에게 말씀을 전했습니다. Y esta ha sido mi primera vez que puedo predicar aquí en España. 그런데 여러분이 원하시면 언제든지 달려와서 계속 말씀을 전하도록 하겠습니다. Y si usted lo desea, a mí también me gustaría mucho volver y seguirles predicando. 할렐루야! ¡Aleluya! 자, 하나님은 인간을 어떤 존재로 창조했을까요? Ahora, ¿cómo fue que Dios creó al ser humano? 5번째는 존귀한 육체를 가진 존재로 창조했습니다. Número 5, nos creó valiosos, con cuerpos preciosos. 창세기 2장 7절을 보시면 하나님은 인간의 육체를 흙으로 창조하셨다고 말씀하십니다. En Génesis 2, versículo 7,
nos afirma que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. 그런데 창세기 2장 19절을 보시면 Pero en el versículo 19 de Génesis 2 짐승들도 그 육체를 흙으로 창조하셨다고 성경은 말씀하고 있습니다. dice también que los animales y las bestias fueron creados del polvo de la tierra. 자, 사람도 흙으로 창조했고 Entonces, el ser humano fue creado del polvo. 새도 하나님의 흙으로 창조하셨습니다. Pero las bestias y las aves también fueron creadas del polvo de la tierra. 자, 여기에서 여러분들이 이제 하나 질문을 던지도록 하겠습니다. Entonces le voy a hacer una pregunta en este momento. 여러분, 사람을 창조할 때 사용했던 흙과 ¿Usted cree que el polvo que fue usado para crear al ser humano 짐승과 새를 창조했던 흙이 같은 흙이었을까요? 다른 흙이었을까요? sería el mismo tipo de polvo que fue usado para crear a los animales? 자, 같은 흙을 사용했을 것이다. 그렇게 생각하시는 분 한번 손 들어보세요. Si usted cree que Dios usó el mismo tipo de polvo de la tierra para crear hombres y animales, levante su mano. 같은 흙을 사용했을 것이다. 손 들어보세요. 네, 저기 Si 손. usted cree que Dios usó el mismo tipo de polvo de la tierra para crear al ser humano y las bestias y las aves, levante su mano. Levántela y manténgala levantada. 저기도 손 드셨어요. 한 10명 가까이 손 드셨어요. 그러면 다른 Más o 흙을 menos unas 사용했을 10 것이다. personas creen que Dios usó el mismo tipo de polvo. 다른 흙을 사용했을 것이다. 손 들어보세요. Ahora, ¿quién cree que Dios usó dos tipos diferentes de polvo para crear tanto al animal como al ser humano? Levante su mano. 자, 소개해주세요. 그러면 손 안 드신 분들은 어떤 입장이십니까? Ahora, y los que no levantaron la mano entonces no creen nada. 제가 결론적으로 말씀드리겠습니다. Ahora les voy a explicar bien todo este error. 하나님이 사람을 창조할 때 사용했던 흙과 짐승을 창조할 때 사용했던 흙은 다른 흙입니다. De hecho, son dos tipos diferentes de polvo que Dios usó de la tierra para crear tanto al hombre como para crear las bestias y las aves. 우리가 히브리어 원문 성경을 보시면 흙이라는 단어가 굉장히 긴 단어로 기록되어 있습니다. Si usted y yo fuésemos a leer el término original del idioma hebreo para el polvo, es un vocablo bastante largo en hebreo. 창세기 2장 7절에서 흙이라는 단어는 아파르 민하 En Génesis 2:7, la palabra en hebreo para polvo es apareumin hadama. 자, 따라서 하시길 바랍니다. 아파르 Por favor, 민하 repita conmigo, apareumin hadama. 자, 보이십니까? ¿La ve ahí? 다시 한번 아파르 민하 En 아다마 hebreo, apareumin hadama. 아다마. Hadama. 자, 다시 한번 아파르 민하 Vamos a 아다마 decirlo una vez más, apareumin 민하 아다마. hadama. 근데 창세기 2장 10절에 짐승과 새를 창조할 때 사용했던 흙은 아파르라는 단어가 빠져 있어요. Pero en el versículo 19, donde se refiere al polvo con el cual creó las bestias y las aves, la palabra aparú no aparece. 아파르라는 단어는 영어로 얘기하면 fine, 아주 좋은 흙을 의미합니다. Esta palabra, la palabra aparú en español significa muy fino, muy especial. 하나님이 사람을 창조할 때 사용했던 흙은 아주 좋은 흙을 사용했어요. Esto significa y nos da a entender que cuando Dios fue a crear al ser humano, seleccionó el polvo de la tierra más fino y más especial. 그런데 짐승을 창조할 때 사용했던 흙은 그냥 일반적인 흙을 사용했어요. Pero para crear las bestias y las aves usó un polvo común y corriente, regular. 그러므로 같은 육체라 할지라도 질이 다르다는 사실을 우리가 아셔야 돼요. Y veamos que son dos seres vivos, pero fueron creados de manera diferente. 하나님이 인간의 육체를 창조할 때 사용했던 흙은 너무너무 좋은 흙을 사용했다는 사실입니다.
el polvo que Dios usó de la tierra para crear al ser humano, Él se aseguró que fuera el más fino y el más valioso. 그러나 우리가 가지고 있는 육체로 아주 존귀한 육체라는 사실을 잊어서는 안 돼요. Por lo tanto, usted y yo podemos asegurar que nuestras vidas son supremamente preciosas para Dios. 그렇다면 우리가 여기에서 이런 질문을 던질 필요가 있습니다. Ahora, hágase esta pregunta. 왜 하나님은 인간의 육체를 가장 좋은 걸 사용해서 만들었을까요? ¿Por qué Dios tenía que tomarse el problema y la dificultad de buscar el polvo más fino para crearle a usted y a mí? 거기에는 중요한 이유가 있습니다. Hay una razón muy importante por esto. 하나님의 영이 우리 안에 거하시기 위해서였습니다. Porque el Espíritu de Dios, Él sabía que iba a habitar en nosotros. 우리가 구약 성경에 보시면 성전을 설명할 때 하나의 Si usted y yo vemos en el Antiguo Testamento, ellos explicaban y hablaban del templo como un edificio, un templo. 보이는 건물을 가리켜서 구약 성경에서는 성전이라고 얘기합니다. El templo en el Antiguo Testamento era un edificio grandísimo que todo el mundo podía ver. 그런데 그것은 그림자에 불과합니다. Pero esto fue creado como una sombra para imaginación de lo que Dios tenía planeado para esta época. 신약 성경으로 넘어오면 그 개념이 바뀌어요. Porque al venir al Nuevo Testamento, este concepto cambia radicalmente. 신약 성경에서는 우리의 몸이 하나님의 En 성전이라고 el 합니다. Nuevo Testamento, nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo de Dios. 왜냐하면 하나님의 성령이 우리 몸에 거하시기 때문에 Por esa razón es que Dios nos creó así, porque Él había planeado poner su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. 자, 고린도전서 3장 16절 같이 한번 읽겠습니다. 고린도전서 3장 16절. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, por favor. 고린도전서 3장 16절. Primera de Corintios 3, 16. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 여러분, 내가 예수 믿고 구원받는 그 순간 하나님의 성령이 내 속에 들어오십니다. Así pues que desde el mismo momento que usted y yo creímos para salvación en Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios vino a habitar en tu vida. 다시 말씀을 드리면 하나님의 성령이 내 몸 안에 거하십니다. Así que una vez más, el templo de Dios entonces, usted y yo lo podemos asegurar, es nuestro cuerpo. 그러므로 성경은 우리의 몸을 가리켜서 하나님의 영이 거하시는 성전이라고 말씀하십니다. Así que la Biblia describe tu cuerpo y el mío como el santo templo de Dios. 하나님의 영은 짐승의 육체 속에 거하지 않습니다. El Espíritu Santo de Dios nunca residirá en animales. 하나님의 영은 하나님을 닮은 인간의 몸 속에 거하시는 것입니다. El Espíritu de Dios solo reside en aquellos que fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza. 그렇기 때문에 하나님이 인간의 육체를 창조할 때는 가장 좋은 걸 사용했어요. Por esa razón entonces es que podemos entender que cuando Dios te creó a ti y a mí, usó el polvo más fino y más valioso que había en la tierra. 왜냐하면 우리의 몸은 하나님의 영이 거하시는 집이기 때문에 그렇습니다. Porque tu cuerpo y el mío son el hogar, la habitación de su Espíritu Santo. 여러분의 몸은 하나님의 성령이 거하시는 거룩한 성전입니다. Por lo tanto, puedes decir que tu cuerpo y el mío son un tabernáculo santo y divino donde el Espíritu Santo de Dios reside y habita. 그러므로 여러분의 몸을 죄로 더럽혀서는 안 돼요. Por esa razón tú y yo no podemos ensuciar nuestro cuerpo con pecado. 내가 죄를 범하게 되면 내 속에 거하시는 성령이 탄식하시고 Porque cada vez que tú dedicas tu cuerpo al pecado, estás infligiendo dolor sobre el Espíritu Santo de Dios que habita en ti. 여러분의 몸이 하나님의 성전이라는 사실을 기억하시고 Ahora en adelante que recuerdes esta verdad de que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios.
천국에 들어가는 그 순간까지 여러분 거룩하게 보관하시고 관리하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Que hasta el momento que entremos al cielo procuraremos vivir de manera justa y santamente para la gloria de Dios en Cristo Jesús. 할렐루야! 하나님은 인간 어떤 존재를 창조했을까요? Y número 6, ¿cómo Dios creó los seres humanos? 여섯 번째는 영혼을 가진 존재로 창조했습니다. Los humanos fuimos creados como seres espirituales. 창세기 2장 7절에 보시면 En Génesis 2, versículo 7, una vez más, 하나님은 가장 좋은 흙을 가지고 인간의 육체를 만드셨어요. ya vimos que usó el polvo más fino de la tierra para crear al ser humano. 그리고 하나님은 그 코에다가 하나님의 생기를 불어넣으셨어요. Y después de haber creado ese cuerpo, a través de las fosas nasales, Él sopló su aliento de vida al ser humano. 하나님의 생기를 불어넣은 존재는 사람밖에 없습니다. El único ser creado de la mano de Dios que recibe el aliento de vida es el ser humano. 성경 어디에도 짐승의 몸에 하나님의 생기를 불어넣었다는 말씀이 없습니다. Ninguna parte de la Biblia me dice a mí que cualquier animal o bestia ha recibido el aliento de vida de Dios. 하나님이 사람을 창조할 때만 코에다가 생기를 불어넣었습니다. Únicamente cuando Dios creó al ser humano es que Él sopló en sus fosas nasales su aliento de vida al ser humano. 그런데 그 생기가 뭘까요? Ahora, ¿qué tipo de vida es esta que Dios sopló al ser humano? 그 생기라는 단어를 히브리어로 니시마트 하임이라고 얘기합니다. La palabra o el vocablo en hebreo para vida es nishimateuhaim. 자, 따라서 하시기를 바랍니다. 니시마트 하임. Vamos a leerlo una vez más ese vocablo. 자, 니시마트 하임. Nishimateuhaim. 다시 니시마트 하임. Una vez más, nishimateuhaim. 하임이라는 단어는 생명들이라는 뜻입니다. Esta palabra haim al final significa vida. 그리고 니시마트라는 단어는 영혼을 의미하는 아니다. Y nishimateu significa el alma. 자, 하나님께서 인간의 육체의 생기를 불어넣는 그 순간 두 가지 결과가 찾아왔어요. Entonces, una vez que Dios sopla el aliento de vida, sucedieron dos cosas. 첫째로 인간 속에 하나님의 생명이 들어가게 된 것입니다. Entonces, primero que todo, la vida de Dios entró al ser humano. 그러니까 생기를 불어넣기 전까지는 죽어있는 존재였습니다. Hasta que el aliento de vida no entró al ser humano, el ser humano estaba muerto. 그런데 코에다가 생기를 불어넣는 그 순간 비가 생명이 들어갑니다. 생명. Pero una vez que le fue soplado por sus fosas nasales el aliento de vida, ese cuerpo se convirtió en un ser viviente. 그리고 두 번째는 놀라운 결과가 찾아왔습니다. Y segundo, una verdad sorprendente sucedió. 인간 속에 영혼이 만들어지게 된 거예요. El ser humano fue dado con el regalo del alma a su vida. 그러므로 생기는 두 가지 결과를 가져왔다는 것입니다. Entonces, el aliento de vida de Dios produjo dos efectos, cambios radicales en el cuerpo del hombre. 첫째는 살아있는 존재가 되고 Primero que todo, nos convertimos en seres vivientes. 그리고 두 번째는 영혼을 가진 존재가 되죠. Y segundo, nos convertimos en seres espirituales con un alma. 우리는 두 번째로 영혼에 주목할 필요가 있어요.
Ahora, vamos a enfatizar más en el alma. Vamos a hablar más del alma en este momento. 짐승과 사람의 근본적인 차이점이 어디에 있을까요? La diferencia entre el ser humano y el animal, de la bestia, ¿cuál es? 짐승은 영혼이 없습니다. Es que los animales no tienen alma. 영혼을 가지고 있는 존재는 사람밖에 없어요. Solo los seres humanos tienen alma. 그런데 그 영혼은 우리의 육체보다 더 소중한 존재입니다. El alma tuya y mía es mucho más preciosa que la vida. 그래서 인간에게는 두 가지 종류의 양식이 필요하다는 사실입니다. A ver, los seres humanos necesitamos dos tipos de alimentos. 첫째로 우리 육체를 위해서는 빵이 필요합니다. Para nuestro espíritu y el alma necesitamos cierto tipo de pan. 그런데 그 빵만 가지고 인간은 행복할 수가 없어요. Porque el ser humano no vive solamente del pan físico. 그 빵만 가지고 인간은 만족할 수가 없습니다. Usted nunca estará solamente satisfecho comiendo la comida física. 왜냐하면 육체보다 더 소중한 영혼을 가진 존재이기 때문에 그렇습니다. Algo mucho más precioso que esto es nuestra vida espiritual y almática que Dios puso en nosotros. 그래서 인간에게는 두 가지 양식이 필요합니다. Así que los seres humanos necesitamos dos tipos de alimento. 첫째로 우리 육체를 위한 양식이 필요한 것입니다. Primero que todo el alimento físico. 그리고 한 가지 더 필요합니다. Y algo más y muy importante. 영혼의 양식을 먹어야 합니다. El alimento espiritual que usted y yo tanto deseamos. 자, 육체의 양식이 빵이라면 Ahora, este alimento espiritual, 그러면 영혼의 양식은 무엇일까요? ¿qué es? 여러분 영혼의 양식이 무엇이라고 생각하십니까? ¿Cómo es ese alimento espiritual? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo imagina? 영혼의 양식은 바로 하나님의 말씀인 것입니다. Es la palabra santa de Dios. 자, 마태복음 4장 4절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a Mateo 4:4, por favor. 자, 마태복음 4장 4절 말씀입니다. Mateo 4, versículo 4. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Leamos juntos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 여러분 육체를 위해서는 빵이 필요합니다. Entonces, para nuestro cuerpo físico, usted y yo necesitamos pan. 성경은 그 빵의 필요성을 부인하지 않습니다. Pero la Biblia no enfatiza tanto la importancia de ese pan físico. 그런데 우리에게는 영혼이 있습니다. Porque nosotros tenemos alma. 그 영혼을 위해서는 하나님의 말씀이라고 하는 영혼의 양식이 필요하다고 성경은 말씀하십니다. Esa alma necesita ser alimentada con el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. 여러분 우리의 영혼이 하나님의 말씀을 들어야 우리가 행복할 수가 있어요. Nuestra alma necesita escuchar la palabra de Dios para estar satisfecha y feliz. 우리의 영혼이 하나님의 말씀을 먹어야 우리가 만족한 인생을 살아갈 수가 있는 거예요. Nosotros necesitamos el alimento espiritual para poder realmente decir que vivimos una vida satisfecha y plena. 하나님의 말씀을 먹지 않는 사람들은 영혼이 다 죽어 있어요. Aquellos que no se alimentan de la palabra de Dios espiritualmente están muertos. 영혼이 죽어 있는 존재는 하나님의 보셨을 때 다 시체입니다. 시체. Y aquellos que están muertos espiritualmente se presentan delante de Dios como cadáveres. 여러분 행복한 인생을 살아가시기 원하십니까? ¿Usted quiere realmente vivir una vida feliz y plena? 만족한 인생을 살아가시기를 원하십니까? ¿Usted quiere realmente vivir una vida de satisfacción y 그러면 plenitud? 하나님의 말씀을 가까이 하세요. Entonces, si es así, acérquese y aborde la palabra de Dios. 그렇다면 하나님의 말씀을 들으세요. Así que escuche la palabra de Dios. 여러분 하나님의 말씀을 마치 음식을 먹는 것처럼 먹으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Así como usted come y se alimenta alimento físico, yo suplico a Dios que usted tenga hambre por la palabra de Dios. 그리하여 여러분의 영혼이 풍성히 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Porque su vida espiritual sea verdaderamente bendecida.
그리고 여러분이 행복한 인생을 살아가시기를 주의 이름으로 축복합니다. Y para que usted realmente tenga una vida llena de felicidad. Esa es mi plegaria a Dios por todos ustedes. 할렐루야! ¡Aleluya! 자, 하나님은 인간을 어떤 존재로 창조했을까요? ¿Y cómo fue que Dios creó entonces al ser humano? 첫째로 창조사의 중심으로 창조하셨습니다. Primero que todo nos creó como el centro de la creación. 두 번째는 하나님의 형상대로 창조하셨습니다. Segundo, Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. 세 번째는 이 완성의 존재로 창조하셨습니다. Tercero, nos creó como seres incompletos. 네 번째는 사회적 존재로 창조하셨습니다. Cuarto, nos creó como seres sociables. 다섯 번째는 존귀한 육체를 가진 존재로 창조했습니다. Y quinto, nos creó como seres valiosos y preciosos. 그리고 여섯 번째는 영혼을 가진 존재로 창조했습니다. Y seis, Dios nos creó y nos dio su Espíritu Santo. 자, 마지막 일곱 번째는 뭘까요? Y número 7, por último, ¿qué es el último aspecto de la creación de Dios? 하나님은 인간을 자유의지를 가진 존재로 창조했습니다. Dios nos creó como seres con libre albedrío. 하나님은 인간을 창조하시고 난 다음에 에덴 동산 안에 거할 수 있는 축복을 주셨습니다. Después de haber creado al ser humano, Dios les dio la bendición de incursionar al jardín del Edén. 그리고 에덴 동산 안에는 수없이 많은 과일들이 있었습니다. Y allí en el jardín del Edén había mucho tipo de frutos. 하나님은 그 모든 과일을 먹을 수 있는 은혜를 베풀어 주셨습니다. Y Dios les dio la bendición de que podían comer de todos los frutos de todos los árboles del jardín. 그런데 한 가지만 먹지 말라고 말씀하셨어요. Pero solo había una excepción. 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라고 말씀하셨어요. Y es que les dijo, no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. 그런데 하나님은 여기에서 아주 중요한 말씀을 하셨습니다. Y él les dijo algo muy importante con este respecto. 그 말씀이 뭘까요? ¿Y qué fue lo que él les dijo? 자, 창세기 2장 16절 17절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a Génesis 2, versículos 16 y 17. 자, Vamos a 창세기 leerlo. 2장 16절 17절입니다. Génesis 2, versículos 16 y 17. 자, 같이 읽겠습니다. Leamos 시작. juntos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 하나님은 인간에게 에덴 동산에 있는 모든 나무의 실과를 다 먹을 수 있는 자유를 주셨습니다. Así que Dios les dijo, pueden comer de todos los frutos, de todos los árboles del jardín del Edén, 그런데 한 가지 먹지 말라고 말씀하셨습니다. con una excepción del cual no pueden comer. 그것은 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 실과였습니다. Era ese árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. 그런데 창세기 2장 17절에 보시면 아주 중요한 말씀을 하셨어요. Pero si usted mira con detalle en Génesis 2:17, hay algo muy importante que él les dijo ahí. 왜 먹지 말라고 말씀하셨을까요? ¿Por qué les dijo él que no podían comer de ese árbol? 먹는 아래는 정령 죽으리라 그렇게 말씀하셨어요. Porque en el momento que de él comieres, ciertamente morirás. 여러분 이 말씀을 주목하셔야 돼요. Entonces, enfoquémonos en este vocablo, en esta palabra. 여기 하나님은 먹는 아래는 죽는다고 말씀하셨어요. Le dijo, el momento en que ustedes coman, ciertamente morirán. 여러분 이 말씀은 먹을 수 있는 자유의지가 주어졌다는 얘기예요. Ellos tenían el libre albedrío de seguir esa instrucción o no. 그것을 먹을 수 있는 자유의지가 있지만 먹지 말라는 얘기입니다. Ellos tenían el libre albedrío, pero les fue advertido que no comieran de ese árbol. 왜냐하면 그것을 먹는 날에는 죽기 때문에 그렇습니다. Porque si de él comían, ciertamente morirían.
성경학자들은 이것을 가리켜서 자유의지라고 불렀습니다. Entonces, ciertos teólogos y escolásticos de la Biblia es a esto a lo que le llaman el libre albedrío. 하나님은 인간을 기계처럼 창조하지 않았습니다. Así que Dios no creó al ser humano para ser un autómata o un robot. 하나님은 인간을 로봇처럼 창조하지 않았습니다. Él no nos creó como robots. 그들에게는 자유의지가 없습니다. Nosotros fuimos creados con libre albedrío. 하나님은 인간을 무엇을 선택할 수 있는 자유의지를 가진 존재로 창조하셨습니다. Dios nos dio la libertad de tomar nuestras propias decisiones. 인간은 선악과를 먹을 수도 있고 안 먹을 수도 있습니다. El ser humano podía sentarse, observar y tomar la decisión, como o no como de ese árbol. 왜냐하면 자유의지를 가지고 있는 존재이기 때문에 그렇습니다. Porque fueron seres humanos creados con la capacidad de elegir, decidir y proceder. 그런데 불행한 사실은 이것입니다. Pero la verdad más triste de todo este cuento es 인간은 그 자유의지를 잘못 사용하고 말았습니다. que el ser humano utiliza de manera mala su libertad de elegir. 하나님은 먹지 말라고 말씀하셨는데 Porque Dios les advirtió que no comieran de ese árbol. 인간은 그 선악과를 먹고 말았습니다. Pero el ser humano tenía que comer del mismo. 여러분 그래서 찾아온 것이 뭘까요? ¿Y cuál fue el resultado de haber probado y comido ese árbol? 그래서 인간에게 죽음이 찾아온 것입니다. Que la muerte entró a la humanidad. 자, 우리는 이 대목에서 이런 질문을 던질 필요가 있습니다. Entonces, hagámonos esta pregunta una vez más. 왜 하나님께서 선악과를 만들었을까요? ¿Por qué Dios tenía que crear el árbol del conocimiento del bien y del mal? 많은 사람들이 오해하고 있는 내용이 하나 있어요. Hay mucha gente confundida hoy en día con esto. 인간이 선악과 때문에 타락했다고 생각합니다. Y le echan la culpa a Dios de que el hombre cayó por culpa del árbol del conocimiento del bien y del mal. 그런데 엄격하게 얘기하면 인간은 선악과 때문에 타락한 것이 아니에요. Pero la verdad simplemente puesta de esta forma es el ser humano no cayó por culpa de ese árbol. 인간이 타락하게 된 직접적인 두 가지 원인이 있습니다. Hay dos razones primordiales por qué razón el ser humano cayó. 첫째는 뱀의 유혹이 있었습니다. Primero que todo, los engaños de la serpiente, primero que todo. 에덴 동산에 뱀이 들어왔어요. Porque la serpiente incursionó y entró al jardín del Edén. 그리고 그 뱀이 인간을 유혹했습니다. Y esa serpiente engañó y coaccionó al ser humano para que cayera en la trampa. 하나님은 그 선악과를 먹으면 반드시 죽는다고 말씀하셨습니다. Y acuérdense, Dios les dijo, ciertamente morirán el día que del coman. 그런데 뱀은 죽지 않는다고 얘기합니다. Pero la serpiente entró diciendo lo contrario. No, sabe Dios que no van a morir. 인간은 하나님의 말씀을 듣지 않고 뱀의 말을 선택합니다. El ser humano prefirió escuchar a la serpiente que a lo que Dios le había dicho. 그래서 선악과를 따먹고 타락하는 것입니다. Y terminaron comiendo el fruto y cayendo. 그러면 뱀의 유혹이 없었다면 선악과를 따먹지 않았을 거예요. Entonces, primero que todo, si no hubiese existido la influencia de la serpiente, no hubiesen comido de este fruto. 그런데 뱀의 유혹이 있었고 Pero allí hubo la influencia de la serpiente. 그 유혹에 넘어가서 인간이 결국 타락하고 만 것입니다. Y ellos cayeron como consecuencia de la misma. 두 번째 더 중요한 이유가 있습니다. Pero la segunda y más importante razón de la caída del hombre es la siguiente. 그것은 하나님 말씀 앞에 불순종한 것입니다. No obedecieron a la palabra de Dios. 뱀의 유혹이 있었다 할지라도 Sí, aunque hubiese habido la trampa y el engaño de la serpiente, 먹지 말라고 하는 하나님 말씀 앞에 순종했더라면 si hubiesen escuchado con atención el mandato de Dios
de no comer de ese fruto, 인간은 타락하지 않았습니다. la humanidad nunca hubiera caído en pecado. 여러분 지금 이 예배당 안에 소나크가 100개가 있다고 생각해 보세요. Piense y vea que hay 100 árboles aquí del conocimiento del bien y del mal en este jardín. 아무리 많은 소나크가 있다 할지라도 하나님 말씀 앞에 순종했더라면 안 까먹었을 것입니다. Aunque hubiesen 100 árboles del conocimiento del bien y del mal aquí en este lugar, pero como Dios nos mandó y nos dijo que no lo comiéramos, simplemente no lo comamos. 그런데 인간은 뱀의 유혹에론과 하나님 말씀 앞에 불순종합니다. Y como resultado de que el ser humano era desobediente, pues entonces la tentación y las trampas de la serpiente le facilitaron que cayera. 그러므로 인간이 타락한 두 가지 직접적인 원인은 뱀의 유혹과 그리고 불순종이 가져온 결과입니다. Entonces las dos razones más importantes de la caída del ser humano, primero que todo la trampa y el engaño de la serpiente, pero la más importante, la desobediencia voluntaria del hombre en no obedecer la palabra de Dios. 그렇다면 하나님이 왜 소나카를 만들었을까요? Entonces, ¿para qué Dios creó este árbol del conocimiento del bien y del 우리가 mal? 전도하다 보면 이런 질문을 자주 받지 않습니까? Nosotros salimos a evangelizar muy a menudo a la calle y se nos ha hecho esta pregunta a menudo. 근데 이런 질문을 받으면 사실 우리가 대답하기가 곤란해집니다. Y cada vez que me hacen esta pregunta, siempre es dar una respuesta toda extraña. 하나님은 선하신 분이십니다. Porque como Dios es un ser todopoderoso, 그러므로 선악과를 만든 목적 속에도 하나님의 선하신 뜻이 들어있다는 얘기입니다. siempre exaltamos que Dios tuvo la mejor de las intenciones cuando creó este árbol. 오늘 제가 네 가지를 말씀드리겠습니다. Y les voy a explicar esto con 4 puntos el día de hoy. 도대체 하나님이 선악과를 만드신 목적이 뭘까요? ¿Por qué Dios creó este árbol? ¿Cuál es el propósito de Dios para haber creado este árbol del conocimiento del bien y del mal? 다음에 여러분이 초청해 주시면 그때 가서 제가 말씀을 드리도록 하겠습니다. Yo les voy a contar y a explicar mucho mejor cuando vuelva la próxima vez. 왜 하나님이 선악과를 만들었을까요? ¿Por qué razón Dios tenía que crear este árbol? 어떻게 지금 말씀을 드릴까요? Les digo ahorita, 아니면 다음번에 말씀을 드릴까요? o mejor la próxima vez. 지금 끝내라고 제 핸드폰이 지금 연락이 왔어요. La verdad es que ya debo terminar. 제가 지금 말씀을 드리도록 하겠습니다. Pero les voy a decir parte ahora mismo. 왜 하나님은 선악과를 만들었을까요? ¿Por qué Dios tenía que crear el árbol del conocimiento del bien y del 첫 mal? 번째 이유입니다. Primera razón, 하나님은 인간이 자발적으로 순종하시기를 원하시기 때문에 그렇습니다. Dios nos planeó para que fuéramos 100% obedientes hacia Él. 하나님은 분명히 이렇게 말씀하셨습니다. Porque Dios les había dicho claramente esto. 동산 중앙에 있는 선악과를 먹지 말라고 말씀하셨어요. No coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. 왜냐하면 그것을 먹으면 죽기 때문에 그렇습니다. Porque ciertamente el día que coman morirán. 하나님은 이 말씀을 하실 때 인간이 자발적으로 순종할 것을 기대하신 것입니다. Y cuando Él le dijo esto a ellos, Él esperaba ciertamente que ellos lo amaran tanto a Él que le obedecerían. 그러므로 선악과는 순종의 테스트였다는 사실을 우리는 기억하시라. Así que primero que todo es una prueba de obediencia, por esa razón lo creo. 인간은 이 시험에서 불합격하고 말았어요. Y el ser humano fracasó la prueba de la 인간은 obediencia. 이 시험에서 합격하지 못한 것입니다. El ser humano no pasó la prueba de la obediencia. 하나님의 기대는 뭐였을까요?
aunque era la esperanza divina de Dios. 인간이 순종하기를 원해서 선악과를 만들어 놓으신 것입니다. Él deseaba que el ser humano le obedeciera, por esa razón creó ese árbol. 하나님은 순종을 기뻐하십니다. Porque Dios lo que más ama es la obediencia. 하나님은 우리가 어떤 것을 억지로 하는 것을 원치 않아요. Dios no quiere que nosotros hagamos cosas porque nos toca hacerlas. 하나님은 우리가 자발적으로 순종하는 것을 기뻐하십니다. A Dios le place cuando tú y yo le obedecemos con amor, con voluntad. 그래서 성경은 순종이 제사보다 낫다고 말씀하시는 것입니다. La Biblia nos asegura que la obediencia es mejor que ofrenda y sacrificio. 여러분 하나님 말씀 앞에 자발적으로 순종하시기를 바랍니다. Así pues, busquemos siempre obedecer la palabra de Dios de manera verdadera. 그리고 순종을 위해서 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. Y a través de esa obediencia asegurémonos de hacer a Dios feliz. 하나님은 선악과를 통해서 인간의 순종을 테스트하신 것입니다. Entonces podemos concluir que la creación del árbol del conocimiento del bien y del mal era una prueba para la obediencia del ser humano hacia Dios. 이 순종의 시험 앞에서 아담과 하와는 탈락했지만 Y esta prueba Adán y Eva la fracasaron. 저와 여러분은 합격하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Pero yo hoy suplico a Dios que cada uno de nosotros en este lugar podamos ser exitosos en la obediencia voluntaria a nuestro Rey y Padre Celestial. 할렐루야! ¡Aleluya! 여러분 중에서 그렇게 인사하시기를 바랍니다. Así que por favor, voltee que esté a su lado, salúdelo con una sonrisa y dígale: 하나님의 순종의 시험에 합격하시기 바랍니다. vamos a pasar la prueba de obediencia con Dios. 왜 하나님이 선악과를 만들었을까요? ¿Por qué Dios tenía que crear este árbol? 두 번째 중요한 이유가 있습니다. Segunda razón importante: 이 세상에는 선과 악이 함께 있다는 사실을 알려주기 위해서입니다. para que supiéramos que hay bien y hay mal en este mundo. 저는 성경을 읽으면서 이런 패션을 가졌습니다. Mientras yo leo la Biblia, me hago esta pregunta: 왜 하나님이 그 과일 이름을 선악과라고 했습니까? ¿por qué Dios tenía que ponerle el nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal? 왜 하나님이 그 과일 이름을 사과라고 하지 않았습니까? ¿Por qué no le llamó el árbol de la manzana? 왜 하나님이 그 과일 이름을 포도라고 하지 않았습니까? ¿Por qué no le llamó el árbol de la uva? 왜 하나님이 그 과일 이름을 바나나라고 얘기하지 않았습니까? ¿Por qué no le llamó un árbol de bananos? 하나님은 그 과일 이름을 정확하게 이렇게 말씀하셨어요. No, tenía que ponerle este nombre. 선악을 알게 하는 나무의 실과라고 했어요. El árbol del conocimiento del bien y del mal. 하나님은 이 과일을 통해서 인간이 선과 악을 함께 알기를 원하신다는 얘기입니다. Porque a través de este árbol Dios había planeado que el hombre pudiera distinguir entre lo bueno y lo malo. 그래야 우리가 살고 있는 이 세상에는 선만 존재하는 것이 아니라 악도 함께 존재한다는 사실을 알려주신 것입니다. Para que entonces usted y yo hoy podamos estar convencidos que en este mundo no solo existe lo bueno, sino también lo malo. 그리고 우리가 악을 선택하지 않고 선을 선택한 삶을 살아가기를 기대하신 것입니다. Y Él espera que todos escojamos vivir una vida de bien y no de mal. 여러분, 하나님이 처음 세상을 창조했을 때는 선하게 창조하셨습니다. Cuando Dios creó el mundo, lo creó para ser bueno, agradable y perfecto. 하나님은 선하신 분이십니다. Porque Dios es un Dios justo y santo. 그러므로 하나님이 창조하신 세상은 선하게 창조했기 때문에 선만 존재했습니다. Así que el mundo que Dios creó para nosotros era un mundo ideal, bueno para ti y para mí.
창세기 1장에 하나님 보시기에 좋아하더라. 이 좋아하더라는 단어가 히브리어로 토브라는 단어. En Génesis 1, durante toda la creación, él evaluaba y decía y veía que era bueno. 이 토브라는 단어는 선하다 이런 뜻을 가지고 있습니다. La palabra Tob en hebreo significa bueno. 하나님이 처음 세상을 창조했을 때는 선만 존재했어요. Cuando Dios creó el mundo al principio, solo vio lo bueno. 그런데 우리가 살고 있는 이 세상에 어느 날 악이 들어오고 말았습니다. Pero este mundo hoy en día en el que vivimos, sucedió que un día entró la maldad a él. 그렇다면 그 악은 누구를 통해서 이 세상에 들어왔을까요? Ahora, ¿cómo fue que la maldad entró a este mundo? 마태복음 13장 19절에 보면 En Mateo 13, versículo 19, lo podemos ver. 예수님께서 씨 뿌리는 비유를 말씀하시면서 Cuando Jesús estaba sentado enseñando, 우리가 하나님의 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 y decía que cuando no estamos al tanto de la palabra de Dios, 악한 자가 와서 빼앗아간다고 했어요. el malo vendrá y arrebatará la palabra de Dios. 악한 자가 등장하고 있습니다. Y el malo se te aparece y te roba la palabra de Dios. 여러분 그 악한 자를 통해서 세상에 악이 들어오게 되는 것입니다. Y a través de este malo fue que entró la maldad al mundo. 그런데 그 악한 자는 도대체 누구일까요? Pero ¿quién es este hacedor de maldad? 마태복음에는 나와 있지 않습니다. No está en Mateo. 누가복음 8장 12절에 보시면 Lo podemos ver en Lucas 8, versículo 12. 그 악한 자를 가리켜서 마귀라고 말씀합니다. Y ahí el hacedor de maldad se describe como el diablo. 하나님은 선하시기 때문에 이 세상을 선하게 창조하셨습니다. Porque como Dios es justo y santo, creó todo bueno. 그런데 어느 날 마귀를 통해서 이 세상에 악이 들어왔어요. Pero un día cualquiera, a través del diablo, la maldad entró al mundo. 그래서 우리가 살고 있는 세상에는 선만 존재하는 것이 아니라 악도 함께 존재하고 있습니다. Así que hoy en día este mundo en el cual usted y yo vivimos ya no tiene tan solo lo bueno, sino también lo malo. 이것을 우리에게 알려주기 위해서 하나님이 선악과를 창조하십니다. Y para que pudiéramos distinguir y saber escoger, fue que Dios creó el árbol del conocimiento del bien y del mal. 그래서 악을 거부하고 선을 선택하는 삶을 Por lo tanto, usted y 살려고 yo estamos llamados a rechazar siempre lo malo y a escoger y tomar la decisión por lo bueno. 오늘 이 시간 이 자리에 참석하신 여러분들은 악을 거부하시고 선을 선택하는 삶을 살아가시기를 바랍니다. Y en este momento yo le pido a Dios que cada uno de nosotros tengamos la sabiduría y la capacidad de rechazar lo malo y siempre escoger lo bueno de Dios para nuestras vidas. 할렐루야! ¡Aleluya! 왜 하나님의 선악과를 만드셨습니까? Y una vez más, ¿por qué Dios tenía que crear este árbol? 세 번째 중요한 이유가 있습니다. Hay una tercera y muy importante razón. 선택에는 반드시 책임이 있다는 사실을 알려주기 위해서입니다. Nos demuestra que toda decisión tiene consecuencias. 우리는 자유의지를 가지고 있는 존재이기 때문에 무엇이든지 선택할 수가 있습니다. Nosotros como seres con libre albedrío podemos escoger lo que queramos. 이것도 선택할 수가 있고 저것도 선택할 수가 있습니다. Podemos escoger esto, podemos escoger aquello. 그러나 자기 자신이 선택한 결과에 대해서는 책임을 지셔야 돼요. Pero con los resultados de nuestras elecciones tenemos que asumir las consecuencias. 우리는 무엇이든지 선택할 수가 있지만 Usted puede elegir lo que quiera, 우리는 잘 선택해야 돼요. pero usted tiene que saber elegir. 왜냐하면 잘못 선택하게 되면 그 결과를 우리가 책임져야 하기 때문에 그렇습니다. Porque con la elección equivocada usted también tiene que asumir las consecuencias de esa elección. 어떤 사람을 보면 나이가 들어서 아주 비참하게 인생을 살아가는 사람이 있어요. Mucha gente mientras que crece y madura toma decisiones en su vida. 왜 나이가 들어서 비참한 인생을 살아갑니까?
¿Y por qué algunos de ellos toman malas decisiones en su vida? 그 사람이 젊었을 때 잘못된 선택을 한 거예요. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones equivocadas desde que estaban jóvenes. 그 사람이 학교 다닐 때 잘못된 선택을 한 거예요. Cuando estaban en la escuela tomaron decisiones equivocadas. 나쁜 친구랑 어울려서 술 먹고 마약하고 도둑질하고 말이에요. Se juntaban con amigos malos y adquirieron hábitos malos. 그런 잘못된 선택을 했기 때문에 나중에 결과 그렇게 찾아오는 것입니다. Entonces, al hacer estas decisiones equivocadas, las consecuencias también le siguieron. 여러분, 인간의 운명은 선택에 의해서 결정된다는 사실을 잊지 마십시오. Así pues, el destino tuyo y el mío está fundamentado en las decisiones que tomamos el día de hoy y que hemos tomado en el pasado. 제가 여러분에게 질문을 하나 던지도록 하겠습니다. Así que le voy a hacer una pregunta rápidamente. 이것은 굉장히 어려운 질문입니다. Es una pregunta muy difícil. 자, 알파벳 B와 D 사이에 어떤 글자가 있을까요? En el alfabeto inglés y en el alfabeto español, ¿qué letra está entre la B 이게 너무나 어려운 y la C? 질문입니다. Entre la B y la D. B와 D 사이에 무슨 알파벳이 들어있을까요? ¿Cuál es la letra que está entre la B y 아시는 la 무슨 D? 아시는? Si usted sabe, levante su mano. 아, 여러분들은 정말 스마트하신 분이십니다. Usted es muy inteligente. 시작을 했습니다. Es la letra C. 여기는 영적 아주 중요한 진리가 담겨져 있습니다. Y hay una lección espiritual muy importante en esto. 여러분, D는 영어의 벌스, 출생을 의미합니다. En el inglés, la letra B es para nacimiento, birth. 그리고 D는 death, 죽음을 의미합니다. Y la D es para death, que es muerte. 그런데 C는 뭐를 의미할까요? Y la C, ¿qué significa? 이것은 choice, 선택을 의미합니다. Significa choice, que es elección. 여러분, 인간이 태어나서 죽을 때까지 뭐 하는 삶을 살아간다는 얘기입니까? Así que los seres humanos entre el momento del nacimiento y la muerte, ¿en qué se basa su vida? 인간은 태어나서 죽을 때까지 선택한 삶을 살아간다. Desde que nace el ser humano hasta que muere, su vida está basada en las elecciones que toma. 그리고 그 선택이 우리의 운명을 만드는 것입니다. Y esa elección que usted toma decide su destino. 자, 우리가 지금까지 살아오면서 가장 잘한 선택이 있다면 어떤 선택일까요? Así que durante su vida, ¿cuál es la mejor elección que usted ha tomado en 여러분, su vida 지금까지 entera? 살아오면서 여러분이 선택한 선택 가운데 가장 잘한 선택, 가장 위대한 선택이 ¿Cuál ha 없어요. sido la mejor elección que usted y yo hemos tomado? ¿Cuál es la mejor decisión que hemos tomado? 온리와 딱한 가지만 해봅니다. Solo una. 예수를 선택한 삶입니다. 바로 예수를 선택. Es que usted escogió a Jesucristo como su Salvador. 예수를 선택한 사람은 성공한 사람이에요. Así que aquel pueblo que escogió a Jesucristo como Señor y Salvador es un pueblo más que vencedor y victorioso. 그러나 예수께서 아무리 많은 잘한 선택을 해가지고 Así que no importa cuántas malas decisiones pudiste haber tomado en tu pasado. 여러분, 아무리 그 사람이 큰 권력을 가지고 있다 할지라도 No importa cuánto poder tú hayas tenido en tu vida. 아무리 돈을 많이 번 재벌 회장이라 할지라도 No importa cuánto dinero, no me digas cuánta fortuna tú tienes. 예수를 선택하지 않은 사람의 인생은 다 실패예요. Porque todos aquellos que no tienen a Jesucristo son aquellos que tienen una vida llena de fracaso. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 예수가 없는 사람들은 죽는 그 순간 지옥으로 다 떨어지기 때문에 그렇습니다. Porque la persona que no tiene a Jesucristo en el momento que muere va directamente al infierno. 그럼 우리 예수를 선택한 사람의 선택은 가장 위대한 선택을 하는 사람들입니다. Pero todos aquellos que hemos tomado a Jesucristo y hemos decidido vivir para Él, hemos hecho la mejor de las decisiones. 예수를 선택한 사람들은 성공한 사람들이에요.
Todos aquellos que hemos elegido a Jesús somos verdaderamente el pueblo exitoso y victorioso. 자, 옆 사람한테 이렇게 인사하세요. Así que por favor voltea y dale un saludo al que tienes a tu lado. 당신은 성공하신 분입니다. Dile, eres exitoso y victorioso. 할렐루야! ¡Aleluya! 두 번째 중요한 선택이 있어요. Y hay una segunda lección muy importante. 교회를 잘 선택하는 것입니다. Y es que usted tiene que elegir la congregación apropiada y correcta. 제가 와서 보니까 이 교회는 너무너무 하나님을 사랑하시는 교회예요. Cuando yo entré a este lugar me di cuenta que es una iglesia que Dios verdaderamente ama. 좋은 교회를 선택할 수 있는 축복을 주시는 하나님을 찬양하시길 바랍니다. Así que usted nunca se canse de alabar y exaltar a Dios porque le ha dado este lugar precioso como su iglesia. Y por favor mantenga su obediencia a Dios en este lugar. 하나님께 말씀드립니다. 양보. Y hay una cosita más, la cuarta. 여러분이 이 구속사 세미나를 선택한 것이 세 번째 잘한 선택입니다. Y es que usted ha tomado la mejor decisión en asistir a este seminario de la historia de la redención. 다음에 제가 오늘 여러분이 꼭 참석하시길 바랍니다. Yo espero que la próxima vez que nos inviten y podamos venir, todos ustedes puedan venir y traigan más gente. 여러분의 전한 말씀이 너무 많이 있습니다. Porque hay muchas cosas que queremos compartir que ustedes pueden aprender. 자, 마지막으로 왜 하나님의 선악과를 만들었을까요? Y por último, ¿por qué razón Dios creó el árbol del conocimiento del bien y del mal? 네 번째는 언약의 중요성을 알게 하기 위해서입니다. Por último, Él lo creó para mostrarnos la importancia del pacto. 여러분 창세기 2장 17절 말씀은 단순한 명령이 아니에요. En Génesis 2:17 no es tan solo un mandato común y corriente. 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 마라. 먹는다는 정령 죽으리라. Cuando les dijo que Él no comerán porque el día que de Él comieren ciertamente morirán. 이것은 하나님의 단순한 명령이 아니었습니다. No es tan solo un mandato sencillo cualquiera de Dios. 이것은 하나님의 아담과 언약을 맺은 사건입니다. Es un pacto que Dios hizo con Adán. 그래서 신학자들은 이 언약을 가리켜서 선악과 언약이라고 부릅니다. Los escolásticos bíblicos, los estudiosos bíblicos lo han llamado 그래서 신학자들은 이 언약을 가리켜서 행위 언약이라고 부릅니다. se le llama el pacto del árbol del conocimiento del bien y el mal o el pacto de la acción. 하나님은 아담과 선악과 언약을 맺으신 것입니다. Así que Dios hizo un pacto con Adán. 하나님은 아담과 행위 언약을 맺으신 것입니다. Y fue el primer pacto que Dios hizo con la humanidad. 그런데 불행한 것은 아담이 그 언약을 깨뜨리고 말았습니다. Pero lo más triste de esto es que Adán se atrevió a romper este pacto. 그리고 아담은 언약을 깨뜨리는 그 순간 무엇이 찾아왔을까요? Entonces, lo más triste es que desde el momento que él rompió este pacto con Dios, ¿qué fue lo que nos llegó? 죽음이 찾아온 것입니다. Sí, la muerte nos llegó por haber roto este pacto. 그러므로 언약이란 목숨을 걸고 지켜야 될 하나님과의 약속입니다. Cuando hay un pacto, usted y yo tenemos que dedicar nuestras vidas a cuidarlo y a cumplirlo. 여러분 사람과 사람 사이에 약속도 깨지면 불이익을 당하죠. 손해를 봅니다. 손해. Cada vez que usted quebranta una promesa o no cumple su palabra, usted pierde credibilidad con aquella persona con la cual usted hizo ese pacto. 그런데 하나님과 맺은 언약을 깨뜨리면 죽음이 찾아와요. Pero romper un pacto con Dios significa enfrentar la muerte. 그래서 언약은
목숨보다도 중요한 것입니다. Así que un pacto con Dios es más importante que nuestra vida misma. 자, 그렇다면 성경 어디에 하나님의 Por lo tanto, 언약을 맺었다는 말씀이 기록되어 있을까요? ¿A dónde en la Biblia dice que Dios hizo ese pacto con Adán? 창세기는 없어요. No está en Génesis. 자, 어디에 그 말씀이 기록되어 있을까요? ¿Dónde está escrito que Dios hizo pacto 혹시 con 아시는 분 Adán? 있으면 한번 손 들어보세요. Si usted sabe, levante la mano, por favor. 그 사람은 성경을 굉장히 많이 읽거든요. Esa persona que sepa esto realmente ha leído la Biblia. 근데 몰라도 괜찮아요. No importa si usted no lo sabe. No sé si 그래서 제가 sabe. 왔으니까. Por eso estoy aquí, para enseñarle. 자, 호세아 6장 7절 한번 찾아보세요. Vamos a Oseas, capítulo 6, versículo 7. 자, 호세아 6장 7절 말씀. Oseas, capítulo 6, versículo 7. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Veamos juntos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. 하나님은 이스라엘 백성들이 언약을 어긴 사건을 이렇게 Los 말씀합니다. israelitas, 이스라엘 ahí Dios 백성들이 les explica lo que había pasado. 이스라엘 백성들이 언약을 어긴 사건은 Y cuando los israelitas habían asumido y transgredieron el pacto con Dios, 마치 아담이 언약을 어긴 사건처럼 언약을 어겼다고 말씀합니다. era porque ellos también habían hecho un pacto con Dios, tal como Adán lo había hecho con él. 여기에서 얘기하는 아담이 어긴 언약 바로 선악과 언약을 가리키고 있는 거예요. Y les está diciendo que tal como Adán rompió el pacto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos habían prevaricado rompiendo un pacto también. 아담은 목숨을 걸고 지켜야 하는 하나님의 언약을 깨뜨린 말이에요. Era ese pacto que Adán tenía que haber cuidado con su vida misma, pero él fracasó en el intento y pagó con su vida. 그리고 하나님의 언약을 깨뜨리는 그 순간 인간은 타락하고 말았습니다. Y a partir de que ese pacto fue quebrantado, la humanidad cayó. 창세기 3장은 바로 인간이 타락하는 장면을 우리에게 보여주고 있는 가장 슬픈 날. En el capítulo 3 de Génesis nos muestra la desgracia de la caída del hombre. 우리는 인간이 타락하는 현장에서 세 가지 질문을 던져야 돼요. Y usted puede hacerse tres preguntas para que medite en ellas acerca de la caída del hombre. 인간을 유혹했던 뱀의 존재는 과연 무엇이었을까요? ¿Quién era esta serpiente que engañó a la humanidad? 정말 뱀은 기어다니는 뱀을 얘기하고 있을까요? La serpiente realmente era tan solo una serpiente que se atravesó por el jardín del Edén. 뱀은 구체적으로 누구를 가리키고 있을까요? Pero realmente, de manera espiritual, ¿a quién representa la serpiente? 두 번째 던져야 될 질문이 있습니다. Y hay una segunda pregunta. 왜 뱀은 아담에게 접근하였고 여자인 하와에게 접근했을까요? ¿Por qué razón la serpiente tenía que abordar a Eva y no a Adán? 여러분 창세기 3장 1절에서 5절까지 보시면 거기에 아담이 없어요. En los primeros 5 versículos del capítulo 3 de Génesis no se menciona a Adán por ningún lado. 아담이 없는 사이에 뱀이 하와에게 접근한 것입니다. Y cuando él no estaba en la escena es que él aprovecha y aborda a Eva. 왜 뱀은 여자인 하와에게 접근했을까요? ¿Por qué razón la serpiente se atrevió a entrampar a Eva? 그리고 세 번째로 던져야 될 질문은 이것입니다. Y la tercera pregunta, 인간이 타락하게 된 원인은 도대체 무엇일까요? ¿cuál es la razón de la caída del hombre? 인간은 왜 타락할 수밖에 없었을까요? ¿Por qué ellos no tuvieron otra opción sino caer en la trampa? 자, 우리가 이 세 가지 질문을 반드시 던져야 됩니다. Tenemos que hacernos estas tres preguntas. 자, 첫 번째 질문, 뱀은 도대체 어떤 Primero que 존재일까요? todo, ¿quién es la serpiente? 자, 첫 번째로 Primero que todo, 여러분이 초청하시면 가운데 와서 하나님의 말씀을 드리도록 하겠습니다.
La próxima vez que venga yo les voy a explicar y les voy a contar todo. 오늘은 여기까지입니다. Vamos a terminar ya. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. Padre amado, te damos gracias. 마지막 시간까지 말씀을 들을 수 있도록 축복하신 것을 감사드립니다. Hasta el final nos has dado la bendición de poder estudiar y escuchar tu palabra. 우리가 인생을 살면서 예수를 선택한 것이 가장 위대한 선택이라는 사실을 깨닫게 하시니 감사드립니다. Y mientras que vivimos nuestras vidas, ayúdanos a reconocer que la decisión más grande e importante es haber tomado la decisión por Jesucristo. 그리고 영혼의 양식인 하나님의 말씀을 가까이 할 수 있도록 도와주시옵소서. Y Señor, ayúdanos a acercarnos cada día más a tu alimento espiritual que es tu palabra en la Biblia. 그리고 말씀을 붙들고 아브라함처럼 천국에 들어갈 수 있는 축복을 베풀어 주시옵소서. Y Señor, ayúdanos a vivir una vida como la de Abraham, aferrados a tu palabra, de manera que podamos entrar a tu cielo santo. 다음에 만날 때까지 강건한 축복을 Y 베풀어 hasta la 주시옵소서. próxima vez, 예수의 이름으로 llénanos de bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. 할렐루야. Vale, hermanos, recordar que mañana el pastor John Lynn va a estar compartiendo la palabra. Ellos están haciendo un trabajo muy fuerte, venir desde Estados Unidos.